Library. Library. Basa ka na. Kaliban. Idyawan na ba? Ano siya ako? Kani ako. Dako ka ayun. May pa dito basa. So, da. Gani mo. Saba kayo ay. Ano? Hi guys, nasi Tingri guys. Oh guys. Oh guys, dagan kay mga notebook guys. Kita mi kanang si Rizal story guys. Kapita na si Rizal eh. Dahil yatag ng Elton guys. Guys, ito. Uy, drug! Drug! No drug quiz guys! Oh my drug quiz boy! Huh? May luda. Drug quiz. Kevin, ako Kevin. Antay Marvel eh. Marvel. Black Panther. Murag mangga ba? Dito so. Ay, basa to biya. Kaya na biyan. Kami sa library. Bati, Wapa mahuman kalis. wala sirisan ba? Parang si Rizal natin. Statue ni si Rizal. Arita guys, kami magdaganda. Hey guys. Oh, dinosaur! That's good job! Good job! Ha? Saan? Sa buto mo? Ano ka? Okay. Saan ka na? Daghan di diro ay. Ay kanong Ano tayo dito? Magbasa tag tinuda. Magbasa tag tinuda. Dalibay. Ay, magbasa tag tinuda, baby. asa kita na ben. Sa church. Yung bayan nito. Sparks. Iuli siya, may kanina. Iuli siya. Marvel! Marvel ba yun? Panganay tabi, panganay ta. Marvel, bandi ka. Star. Uy, Marvel! Kuha di ay. Kunin niyo to. Sali, sali. Wala, si Kuan. Aw. Okay na ko si Kuan. Tuko. Si Aladdin. Aladdin. Asa man nakikita skipin ang taon to? My life. Anong Marvel kay lindot kayo? Di panti. Ang ating lang. Ako ba eh? SpongeBob! SpongeBob. SpongeBob. Uy, Marvel ah.
Nakar. Video sa ta. Ya, I love you daw. Ano sa Janmil? Ni Julia ba? Ni Julia. Katie. JD. Ida. All Janie. Inasad na ako eh. Hindi ka kagay. Kasi ting Marvin eh. Nara, matadirin. Inas kibi na sa niya. Ay, gawin. Kami muna. Pinsin. Yata. Lucas! Ano ka lahat? Lucas! Nakar. Nakar, ma'am. Nakar. Si Marvel guys. Video gang.